Ikot. After siya mulanay guys. Ito siya malanay. Ikot ba? Ikot. Sana, na rin pagluto guys. Oh. Sumay guys. Butangan niya tubig. Oh. Yeah. Tangan. Yeah, may kusmikot na sa flour guys. Masam na imong giilunod. Flour na guys. Flour. Yeah. Ano mga technique guys, mga kuan guys, mga Chicken cube guys. cooking. Masam na north na bigaw? Chicken cube guys. Chicken cube. Nami kaya na siya di ay. Dayon. Yeah, tangan ko guys. Oh, butangan na po na yung tubig. Yeah. Tangan na to yung sauce guys. Oh. Oh guys. Ano na mga diskarte ka na mong luto guys, wag nang nagmi kay mga timpla guys. Sinukod kay guys ba? Yeah, tangan to soy sauce guys. Soy sauce na po na, soy sauce. Oh, gamay lang. Oh guys. Purma na sa kwan guys. Rinbinig ko. Yeah, Ready. pangpalasa guys. Yung palasa. Nagtiglaw ta. Asin pagbitsin yung butang guys ha? Now guys, bitik-nikos guys. Oh. Oh! Oh!